हटो ना सुनो ना ये जी सैया दवा हमरे जी सैया फटाफट ला दो जाके ओ मेरे ले जी सैया बातें तू मीठी मीठी बोले राजा जी बातें तू मीठी मीठी बोले राजा जी कमरिया गोले गोले कमरिया गोले गोले कमरिया गोले 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 डोले राजा जी कमरिया गोले 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 डोले राजा जी कमरिया गोले 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 डोले रानी जी कमरिया गोले 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 डोले रानी जी। তো ভিউয়ার্স এই ছিল আজকে ভিডিও। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানিয়ে দেবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো। আর আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন এসে থাকেন এখনই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, পরবর্তীতে আপনার ভিডিওতেও এটা আপনি অ্যাড করবেন কিন্তু। তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী কোনো ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। या कमरे में चलो जरा सा मोहब्बत मानो कि तुम हो सीधे साधे तुम्हें पूछो न कुछ